Listen, I'm so excited to be here today. God's blessed us in so many ways already. Boy, if we didn't do anything else, it's been a blessing to be here, and God is moving. I know that. But there's more. Listen, our congregation that meets every Sunday while we're meeting in here, listen, there's worship going on, and we're excited today to have our Hispanic congregation with us. You guys are a blessing to us. And I'm so glad that God brought us all together in the same room this morning. And so they've been meeting here for a number of years now. I don't know exactly how many it was, but you guys have been with us for a while. How much? 11 years. Well, that's awesome. Yeah. And they came here under the leadership of Brother Tom, and we're praying that God would be with Tom today and bless him and encourage him. But the pastor of the church now is Sergio Guerra, and today I'm excited. Sergio, you're going to preach today, and it's really a good day because my voice is not there, so I'm glad you're going to be preaching for a lot of reasons. But come on up here, my friend, and get ready. Now, yeah. You are on, my friend. Are you going to have a translator, or are you going to do it yourself, or you want me to do it? If you can translate it to me, it'd be fine. Oh. No, Sister Rebecca should help. There you go. All right. Miss Rebecca, you come on. Thank you. How's everybody this morning? ¿Cómo están todos hoy? It's not in Spanish, right? It's in English. I'm really excited. And I don't be lied, I'm kind of nervous too. But I know God is in control. And I'm really thank you for inspiring me for the first time to stay with a lot of brothers in Christ. And thank you again. So Sister Rebecca, probably start help me. I know she's better in English. I hope. See, I told him that he could do this, and he really didn't need me. But they insist that I think he has an accent maybe some of you can't understand. Yes. Like Pastor Doug said, Pastor Tom, that started the ministry here, we start together, and I want to ask you to pray for him because he's got a lot of issues in his body. And he's in a stay in the hospital a couple of weeks ago, but he's already home. So I want to ask you to pray for him so he can be better soon. I hope you sleep better last night. I'm not because I'm kind of nervous about this, and I got a 29th anniversary last night, and BJ is kind of mean with me, and he said you have to leave clean in here. So we did it best we can. So. We here. The reason I asked I hope you sleep better last night because I asked the pastor how long I can pray, and he said, just take your time. So I don't want to see nobody sleeping in here in a minute. Amen. Okay. Change the CD. No, it's too old, the CD, right? Change the page. We changed the CDs already, so okay. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Brothers, God bless you, and thank you for being here this morning. Es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. It's a privilege to be here to share the word of God with you. He estado preparándome por mucho tiempo, I've been preparing for quite a while. no solo para predicar en inglés, sino también en español, que es el trabajo de cada pastor. Not only to preach in English, but also in Spanish. Espero que usted haya venido con un corazón contrito y humillado I hope you've come with a humble heart and para que el Señor pueda hablar a su vida so God can speak to your life. y también para que Dios pueda hablar a mi vida And so God can also speak to my life. y así juntos adorar al Señor. And so together we can honor God together. Amén. El título de la predicación de hoy es Purificación Divina. The title of today's service is Divine Purification.
Yo sé que cada uno de ustedes tiene uno de los papelitos que dan constantemente los domingos. I know y'all have these little papers that y'all usually get on Sundays to kind of follow along. Y vamos a comenzar en el libro de Primera de Juan, And we're going to start in 1 John. capítulo 1. 1, Juan capítulo 1. 1 John 1, Vamos a estar leyendo del 7 al 10. from 7 through 10. Pero nos vamos a centrar en el versículo 7 But we're going to center on the verse para 7 nosotros entender el contexto de la palabra del Señor. to get the context of God's word. Cuando usted lo tenga, se puede poner de pie. When you have the word, you can stand, please. Si usted tiene algún impedimento para poderlo hacer, se puede quedar sentado o And if you sentada. feel like you got something that is bothering you, you can stay seated. Dice la palabra del Señor: And the word of God says, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. but if we walk in the light as he is the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, We're going to pray. Heavenly gracias te damos por tu Thank you. amor y tu fidelidad. Father, thank you, Lord, for your love and your faithfulness. Te pedimos que tú abras nuestros corazones Open our hearts y nos abras también nuestro entendimiento and our understanding para poder, Señor, así escuchar lo que tú tienes para nosotros. so we can hear, Lord, what you have for us. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In Jesus' name I pray. Amén. Amen. Pueden You sentarse. may all be seated. La purificación divina The divine purification es algo que cada cristiano tiene que trabajar en ello. is something every Christian has to work on. Porque si nosotros, el Señor vino a este mundo a darnos luz Why? Because the Lord came to give us light, y nosotros los seres humanos preferimos la oscuridad. and we as humans want the darkness. Cuando el Señor nos ofrece la luz, When he offers us the light nosotros le despreciamos a Él. and we reject him, Y nosotros como seres humanos and we as humans, le crucificamos a Él. we crucify him. Cuando Él era la luz, When he is the light, Él era amor. he is love. Él nos debería dar vida He came to give us life y nos venía a dar vida en abundancia. and gave us life in abundance. La pregunta es, The question is, ¿qué hizo Dios de malo? what did God do wrong? ¿Por qué le matamos? Why did we kill him? ¿Por qué le crucificamos? Why did we crucify him? Hay dos clases de personas en este mundo. There's two kinds of people in Y this las world. personas están simbolizadas en esa cruz del Calvario. Cuando habían dos ladrones, And there was two kinds of people there with him on the cross when those thieves were there. era un ladrón, eran dos ladrones y el Señor estaba allí. There was two thieves and the Lord was there with them. Esas dos personas, uno de ellos le dice, And those two people, one of them said to him, tú, si eres el Dios, bájate de esa cruz. if you are God, get off of that cross. Esa es una clase de persona. That's one kind of person.
Y la otra persona, el otro ladrón que estaba al otro lado, le dice, Señor, And the other thief on the other side said, ten Lord, compasión de mí. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. remember me when you are in paradise. Y el Señor le dice, And the Lord tells him, hoy mismo estarás en el paraíso. today you will be in paradise. Vemos dos clases de personas. Two kinds of people. La que rechaza al Señor The one that rejects the Lord y el que recibe al Señor. and the one who receives the Lord. Amén. Amen? Amen. Cuando andamos en luz, regresamos ahora al contexto de la predicación. And now we'll return to our text in the Word. Tenemos una enfermedad We have a disease, y la enfermedad es el pecado. and the disease is sin. Ahí tenemos en nuestras notas. There it is on our notes. Dice primera de Juan 1 John 3:9. 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Amén. Amen? Por ejemplo, Example. cuando uno tiene una herida o cuando uno se hace una herida, When someone gets hurt or has a illness, se corta. you cut yourself. ¿Qué es lo primero que hace usted? What is the first thing you do? Lo primero que hacemos es limpiarnos, ¿verdad? The first thing we do is cleanse it. Lo desinfectamos, We disinfect it. le damos un tratamiento bueno You try to treat it as well as you can. y a veces tratamos de borrar esa cicatriz en And nosotros. sometimes we try to erase those scars. Esto es el ejemplo This is the example. que podemos ver en nuestras vidas si andamos en luz. This is the example we can do. Si take queremos if we andar are en walking in luz, light. If we want to walk in light, Como Dios es luz, like God is light, debemos de alejarnos de todo pecado, we need to get away from all de sin, toda maldad all sinfulness, y tratar de borrar todo para estar en comunión con Dios, and try to cleanse everything so we can be in communion with Jesus, porque Dios es luz. because God is light. ¿Cuántos creen que Dios es luz? How many of you believe Jesus is light? God is light. Todos creemos que Dios es Amen. luz. ¿Por qué nosotros entonces preferimos andar en la oscuridad So why then do we want to walk in darkness cuando Jesús es luz? when God is light, when Jesus is light? Jesús nos ofrece vida eterna. God offers you eternal life. Tenemos una enfermedad que es el pecado en el que nosotros tenemos que trabajar. We have a sin that is, we have a Tenemos disease that que is sin. limpiar. We have to cleanse it. Tenemos que borrar. We have to erase it. Porque la palabra de Dios dice, Because the Word of God says, sin santidad without sainthood, nadie verá al Señor. nobody will see the Lord. Amén. Amen? Entonces vemos acá, So now we see el punto número 1 es la enfermedad. disease is number one, El pecado es la respuesta. and sin is the answer. En el segundo punto The second point, tenemos un remedio. we have the remedy. Un cristiano auténtico no anda en tinieblas. An authentic sinner is not walking, an authentic Christian is not walking in light. Sino que anda en luz. In darkness, he's walking in light. A veces nosotros en nuestras vidas, le voy a contar lo que me pasa a mí. I'm going to tell you what happens to me. Nosotros queremos andar en luz y debemos de ser luz. We want to walk in light and we want to be light. Yo cuando trabajo con mis compañeros de trabajo, hay algunos que no conocen al Señor. There's people that I work with that don't know the Lord, Y ellos hablan un lenguaje muy sucio. and they talk some ugly words. Entonces cuando uno está con ellos, And sometimes when you're with como them, cristiano, siente eso like a diferente Christian, en uno. you feel that differently.
y uno trata de hablarles de la palabra del Señor. and you try to talk to them about the Word of Yo no God. sé si usted lo hace, I don't know if you do it, pero cuando alguien dice una mala palabra, but when somebody says some bad words, yo le digo que la palabra de Dios dice, and I tell them the Word of God says, todo maldiciente all cussing, no heredará el reino de los you cielos. won't inherit the kingdom of God. Entonces, a veces nosotros cuando nos unimos a ellos, And sometimes when we are in communion repetimos with them, el mismo lenguaje. then sometimes we're talking the same way they are. ¿Estamos andando en luz Are o we estamos walking- andando en tinieblas? Are we walking in light or are we walking in darkness? Debemos de ser luz We should be light para los que no conocen al Señor for those Jesús, who don't know the Lord, porque Jesús es luz. Amén. because God is light. Amen. Dice 2 de Corintios 6:14 al 16. He's going to quote from 2 Corinthians 6:14 to 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque Do not be equally yoked with disbelievers. ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Because what fellowship has justice with injustice? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? And what communion has light with darkness? ¿Y qué concordia Cristo con la Belial? And what agreement does Christ have with Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? And what part has a believer with an unbeliever? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? And what agreement is there between the temple of God and idols? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. For you are the temple of the living God, as God said. Habitaré y andaré entre ellos, I will dwell and walk among them, y seré su Dios, and I will be your God, y ellos serán mi pueblo. and they will be my people. Amén. El Señor nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros andamos en yugo desigual, y es parte de lo que cada quien hace en su trabajo. The Lord walks with us when we're unequally yoked. El ejemplo que les ponía But it is anteriormente. up to us to do the right thing. It's like the example I just gave you. Andar con alguien que no es cristiano y uno que es cristiano. Walk with somebody that's a Christian or walk with somebody that's not a Christian. Yo les leo la palabra a los compañeros de trabajo. I try to teach the word to those that are companions in my work. Y yo les digo, And I tell them, los maldicientes, the cussings, los que toman, los borrachos, dice la palabra del Señor, the drunkards, los que andan haciendo las cosas indebidas, those that are sinning and doing the bad things, todos ellos, dice la palabra de Dios, all of them, says the word, no heredarán el reino de will Dios. not inherit the kingdom of God. Dios es amor. God is love, Y todos, cada uno de los que estamos acá, sabemos eso. and all of us that are here know that. No debemos de regresar a la oscuridad, We shall not fall back into the darkness, porque Dios es luz. because God is light. Entonces el número 2 es el remedio, Number 2, the remedy es la sangre de Jesús. is the blood of Jesus. La sangre de Jesús que fue derramada en esa cruz. The blood of Jesus that was laid on that cross for us. Él murió en esa cruz por darnos el perdón de nuestros pecados. He died on that cross for our sins, for the redemption of our sins. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. And that's why we have to do God's will. Por eso cuando comenzamos les decía que hay dos clases de personas, una persona que reniega a Dios y otra persona que quiere la salvación de Dios. And that's why we talk about two people, those Y who eso reject fue el him ejemplo and en la those who cruz. receive him. And that is why En la cruz nos damos cuenta que hubieron dos personas, uno que renegó a Cristo y otra que aceptó al Señor en ese on the mismo cross instante. we realize that there's two types of people, those who reject Christ and those who receive Christ. Tenemos que tomar en cuenta que el Señor We have to take into está account. atento We have a to nuestras listen peticiones. at his petitions. Una de esas cosas es,
el ladrón que le dijo que se bajara de esa cruz, to have to listen to that thief that said to get off that cross. le estaba provocando He was provoking him para que él dijera algo que no hubiese sido bueno para él, porque él sabía que ya había hecho milagros. He was provoking him so that he would do something because he already knew he'd made some miracles. Y entonces le decía, si tú eres el Dios que hace milagros, bájate de esa cruz. If you're the God of miracles, get off of that cross. Y el otro le dice, acuérdate de mí And the other one says, remember me cuando estés en el paraíso. when you are in paradise. Eterna respuesta del Señor Jesús a esa persona. And Jesus' answer to that? Y le dice, hoy mismo Today estarás en you el will be in paraíso. paradise with me. Aparte de recibir el perdón, He also forgave him. recibe la salvación eterna. He also received salvation. Amén. Punto número 3. Point number 3, El resultado. the result. ¿Cómo nosotros entonces debemos limpiarnos? How then shall we cleanse ourselves? Hablábamos hoy en la escuela dominical de Jonás. We were talking today in church about Jonah. No, usted no necesita limpiarse como Jonás, porque cuando entró al cuerpo de ese pez, We don't need to clean ourselves like Jonah when he went into that que whale salió blanco, and came out white, limpio. clean. Yo no sé cómo era el color de Jonás, I don't want to know what pero Jonah, salió blanco. if he came out white. Y no les voy a preguntar cuántos Jonases hay aquí, porque I don't no es want to parte be de la like Jonah, and I'm predicación. not going to ask you how many Jonahs there's in here. Pero no, la purificación But purification es limpiarnos cada día, is cleansing ourselves every day. estar a cuentas con el Señor cada día. Get right with God every day. El pecado, nuestra confesión de nuestros pecados debe ser constante The confession of our sins should be constant para mantenernos limpios ante su presencia. to maintain ourselves clean unto Him. La purificación, eso, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Purification says, be saintly because I'm saint. La blancura de Dios. Ya sabemos que pecamos constantemente, We know we sin constantly, pero el Espíritu Santo but the Holy Spirit, nos redarguye. He He tell us like, Sergio, the word you say it is bad. Confess. confess. Instantly. Espíritu Santo is where instantly. And you say, forgive me. Perdóname, Forgive me. perdóname. Everything you do wrong, Cualquier cosa que hagas, if the Spirit live in you, instantly you come in and say, el God, corazón ya forgive me. vive en ti. Forgive me. Instantáneamente Él te perdona. This is la purificación constante. Constant purification. Pecamos, We sin, pensamos que Cristo, creemos que Cristo murió en la cruz we believe Christ died on the cross, y estamos en una constante limpieza, confesando nuestros pecados, and we are in a continuous cleansing and forgiving our sins. para tener una comunión con Él. To have that communication with Him. Cuando usted tiene pecado When you have sin o cometió un pecado, or have committed a sin, no lo confiesa, you don't confess it, pero luego pasa algo en su vida y viene y ora al Señor. and then something happens in your life and you come and pray to Him. La comunicación no está llegando The communication is not to, porque no hemos confesado nuestros pecados. Hay una there's barrera ahí a barrier que no nos deja hablar con nuestro Padre. that doesn't let us talk to our Father. Pero si venimos a Él y le dice, Señor, perdona nuestros pecados, But if we come to Him and say, forgive me, Lord, for my sin, los que he hecho con mi boca the ones I've done with my y mouth los que he hecho en la inocencia, and the ones I've done in perdóname. action. Perdóname. Perdóname, forgive me, forgive me. Eso es la purificación entonces. El Señor That's vino purification. a morir en esa cruz He came and died on that cross para limpiarnos to cleanse us de todo of pecado. all those sins.
All sins. todo pecado. All sins. Entonces el resultado de esto es, And el then número the- 3, la purificación. The result is purification. Colosenses 1, 12 y 14 dice así. Colossians 1, 12 through 14 says, Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y He has- trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. in whom we have redemption and the forgiveness of sin. La palabra redención The word redemption, es una limpieza, it's a cleansing. es algo que nos limpia de todo. Estamos redimidos de pecados. It will redeem us of our sin. Entonces comienza eso, la limpieza en nuestro ser, la limpieza en nuestro ser humano, como somos pecadores. The cleansing in our body and when we are sinful, it's a cleansing. Todos sabemos We all know de Juan 3:16. of John Everybody 3:16. know. Of John 3:16. If I ask somebody about John 3:16, everybody know. Porque de tal manera, I'm saying in Spanish, porque de tal manera For amó God's- Dios al mundo. For God so loved the world that When he gave. when we say de tal manera, He says, inmenso, immense. inmenso. For De God tal so manera. loved the world. Yo no puedo ver la intensidad, la magnitud, I cannot see the magnitude, the immense. la inmensidad de amor. Porque All de of tal that manera love. amó Dios al mundo que dio a su hijo, All that único love. hijo, He gave his son, his only son, para que todos vinieran al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que dando a su hijo unigénito, él murió en esa cruz. because he gave his only son. He died on that cross for us Para limpiarnos de todo pecado. to cleanse us of all our sin. Como hijos de Dios, Like sons of God, cuando nosotros aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, when we accept him as our one and only Savior, comienza nuestra purificación. and then our purification begins, O debe de comenzar or nuestra should begin nuestra purificación. in our purification. Porque ya no somos del mundo, We're no longer of this world. ya no vivimos en la oscuridad, We've already lived in the sino darkness, que salimos de la oscuridad para andar en luz, but we've walked out of that darkness to live in the light porque Dios es luz. because God is light. Amén. Amen. Yo no sé I don't know quién está pasando por dificultades el día de hoy. who is going through difficulties today. Yo no sé si usted no ha confesado algún pecado y sigue cargando con ese peso. I don't know if you have confessed your sin or continue to carrying that sin. El Señor dice que traigamos todas nuestras cargas He says, bring us all your burdens, y yo voy a tener cuidado de Él. and I'm going to take care of you. A veces nosotros todavía no queremos darlo todo. Sometimes we don't want to give it all. Queremos mantener algo todavía para nosotros. We want to hold back something for El Señor ourselves. dice todo. Lord says, all your burdens. Ya no queremos andar en obscuridad. We don't want to walk in darkness anymore. Queremos andar en luz. We want to walk in the light. Entreguemos todas nuestras cargas al Señor We should give him all our y burdens va a aligerar nuestro camino. to clear our path. Amén. Yo no sé si usted todavía anda en obscuridad. I don't know if you're still walking Yo in no sé darkness. si hay alguien que, pero dice, Señor, yo quiero andar en luz. And if there's somebody here, tell the Lord, I Yo want quiero to be confesar walking in mis light. pecados. I want to confess my sins. Yo no sé si hay alguien acá, I don't know if there's pero me someone gustaría here. invitarle a que él abriera su corazón There's someone here, and I want to invite you.
y decir, yo ya no quiero andar en obscuridad. I want you to invite you to Yo quiero recibirte en mi say, corazón. I've walked in darkness. I want to walk in light now. Quiero obtener la salvación. I want salvation. Hoy es el día, Today is the day, no mañana. not tomorrow. Hay alguien acá Is there anybody here que no ha recibido al Señor como su único y suficiente Salvador. that has not received the Lord as their personal Lord and Savior? Nos gustaría orar por usted. I would love to pray for you. ¿Hay alguien que ya no quiere seguir pecando? Is there somebody that doesn't want to continue sinning? ¿Hay alguien aquí que está con problemas? Anybody with problems? Yo le puedo decir que el Señor le está llamando I'll tell you now, the Lord is calling you para que entregues tu corazón a Él so that you can give up your heart to Him y tú le entregues todo ese peso and you can give Him all those burdens, all that y heaviness, puedas andar en luz con Él. and you can walk in the light with Him, Salir de la oscuridad get out of darkness a una luz admirable into an admirable light. que es Cristo Jesús. ¿Hay It's alguien aquí Christ esta mañana? Jesus. Anybody? ¿Hay alguien aquí esta mañana? Anybody here this morning? ¿Alguien está enfermo? Sickness, Alguien que está pasando por un problema, no lo tiene que decir, Going simplemente está through pasando por un hardships. You problema. don't Me have to gustaría tell it. orar por usted. I'd love to talk to you. Yo sé que Brother Doug también me va a ayudar a orar por usted. Brother Doug is here also to Maybe you help. understand well when I pray in Spanish, but I got Brother Doug so he can help me. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Anybody here? Y si no lo hay, fue un privilegio If poder there isn't, compartir la palabra con ustedes. if there isn't, it's been a privilege to share the word of God with all of you. Quiero que nos pongamos de pie I want us to stand y vamos a orar. and we're going to pray. Bendito Dios, Heavenly Father, gracias por tu palabra. thank you for your word. Gracias porque tú cada día nos enseñas. Every day you show us. Gracias por el privilegio, Señor, Thank you for the privilege, Lord, de predicar tu palabra. to preach your word. Ayúdanos a hacerlo Help us, Lord, a tiempo to do it on time y afuera de tiempo. and out of time. Usa nuestras vidas Use our lives para tu honra for your honor y tu gloria. and your glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen.